जय जगन्नाथ। निकटरे विश्व एक सर्वेक्षण करा जाइथिला जे पाकिस्तान, बांग्लादेश, आफगानिस्तान, भारतर सबु नागरिकर डीएनए समान। जदि आम समस्तंकर डीएनए समान तो आमे कहूचु वसुधैव कुटुंबकम, आमे कहूचु सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भवेत्। किंतु से माने कहउछन्ति काफेर को हत्या कर। ये जदि डीएनए समान तेरे असुविधा कौट रोची? शिक्षा तो सी जहाँ पढ़ुं आम से पढ़ुचु। आमर तो वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत अष्टादश पुराण ये तो आमर आपण तैयारी कर आर्टिकल 30 कर संविधान में आम पढ़ी पारूनी। आम भी स्वतंत्र स्कूल करके पढ़ी पारूनी। अवश्य से स्वतंत्र स्कूल कर धर्म शिक्षा दे पारे आर्टिकल 30 अनुसार। जदि तांकर माद्रासा कौन पढ़ाऊ साधारण लोक जाना संभवपर नुह। से जा हो भारत वर्ष सहित हिंदू मान सहित एकाठी रही धर्म आचरण करें से नूतन देश दरकार। से पाकिस्तान गठन करागला। हिंदू माने भारत रही पाकिस्तान मुसलमान राष्ट्र रहा। से जहाँ हिंदू थे सब हिंदू मुसलमान धर्म को भल पाई सब मुसलमान भी हो गले। सब ठीक अच्छी। तो आम देश तो गंडगोल हवा कथा। तुम देश में कहीं गंडगोल होउची? पाकिस्तान रे कहीं गंडगोल होउची? सेठी तो हिंदू नाती। बांग्लादेश रे कहीं गंडगोल होउची? तुम तो सब गोटे मुसलमान राष्ट्र। सारा पृथ्वी जब मुसलमान हो भाईचारा तो बहुत बढ़ी जीव। मुसलमान मुसलमान भाई भाई हो जीवा। ला इलाहा इल्लल्लाह आम तो ये करवा अल्लाह सह द्वितीय ठाकुर भी कि गंडगोल भी चान्स न। असुविधा कौन होउची? पुणी तुम भीतर कहीं गंडगोल? तो खाली सेतिकी नुह से भितर आमर जमीती ब्राह्मण वैश्य क्षेत्रीय शूद्र तांकर शेख शहीद मोगल पठाण ख्रीस्टान मानकर प्रोटेस्टांट कैथोलिक रूढ़ीवादी एमती अनेक ये आमर जमीती विभिन्न उपजाति अच्छा सेमती सुन्नी सिया सूफी अहमदिया महमदिया सलाफी देवबंदी बरलबी इस्माइली बोहरा अनेक जाति भितर अच्छा। अहमदिया जाति हूँ गोटे छोट जाति बेली गणति करा जाए। आमको कहना आम एकाठी हो सबू मुसलमान दलित एकाठी होगा। शुणी था अहमदिया लोकटी धर्म प्रचार करुले अहमद सामी 2020-21 ना केस करागला। सी धर्म प्रचार करने को अनुमति किए देला? सी तो मुसलमान ब्राह्मण नुहति। सी केम धर्म प्रचार करेंगे? ना जो केस है पाकिस्तान विचारपति कौन कले मुख्य विचारपति कहले एमती सिस्टम किसी ना आम संविधान में आम सी करें। जो मैंने राडिकाल इस्लामी अच्छा उग्रवादी अच्छा से मैंने घोषणा कले ये विचारपतिर मुंड जी काटिदेव 1 कोटी टंका दिज्व। तो चिंता करंतु पाकिस्तान गुप्तचर संस्था ISI आपणकर सेनाबाहिनी भी किसी बंचई पार्लानी। शेष को सी आसिले क्षमा प्रार्थना कले मुझी मुख्य विचारपति मोर कौन भूल हेनी? मोर भी मनीष मोर भी भूल हम तेणु मत क्षमा कर। छोट जातिर लोक धर्म प्रचार करने को से आदेश नहीं। आपण ये देखु बांग्लादेश रे कौन है? मुख्य विचारपति आपणकर आरेस्ट हेले भारत पलि आसले लुचिकी। कहीं भारत में हिंदू अधिका अच्छा ना आसना भारत पलि आसते आरेस्ट करागला। तो आपणकर संविधान तो आपण को संविधान को से माने मानिबे। तो आज अच्छा कम काली आपणकर बेसी दरकार नहीं। मो 40% हो जातु आपड़ 60 जन आप तो बहुत बिकाऊ अच्छा बिक्री हे सागर मिसिकी। चिंता करंतु कौन हम अवस्था आपणकर जोगेंद्रनाथ मंडल सी से भली काम करथिले। फास्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फास्ट कॉमनवेल्थ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फास्ट लेबर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फास्ट काश्मीर अफेयर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।
ଆପଣଙ୍କର ଲିଆକତ ଅଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ 4ଟି ବିଭାଗ ପାଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିରି ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ସହିତ ମିଶାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସାମ ଆଉ ବଙ୍ଗଳାର କିଛି ଗାଁ 60% ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍ ହେଲା 24% ଦଳିତକୁ ନେଇକରି ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଭୋଟ୍ ଅଧିକା ହେଲା, ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସାମିଲ ହେଲେ। କେତେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ଜାଗାରେ, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, ଦଳିତ ବି କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ହେଲା? ତମ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ଯାଇକିରି ବସ୍ତିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଘୋଷାରିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଶବକୁ। ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଏମିତି ବିଦା କରିଦେଲେ, ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷକୁ କେମିତି ରହିଲେ, କେମିତି ମଲେ କେହି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଫିର ବି ସମୟ ଅଛି। ସେଇ ଦରିନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କରି ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାକି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ? ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମ ଧର୍ମରେ ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ। ସେହି ଇଂରେଜ ଆଉ ଇଂରେଜଙ୍କ ଚାମଚା, ଯେ ଇଂରେଜ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଦଳ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆଜି ବଳେଇଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉ କି ସେ ଦଳିତ ହେଉ କି ସେ ଯେକୌଣସି OBC ହେଉ, ତା'ର ଯିଏ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ପଇସା ଖାଇ ଜାତି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଧର୍ମରେ ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆର ଧର୍ମଟି କଥା କହୁଛି, ସାଗରପାରି ଧର୍ମ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କ୍ୟାଥୋଲିକ 2 ଭାଗ, ରୁଢ଼ିବାଦୀ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭାଗ। ଆରେ ଯିଏ ଆମେରିକା ଭାରତରେ ପା ଆମକୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ, ମୋଗଲ ଶାସନ ସେଇଟାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶାସନ କହୁନ, ଏଇଟାକୁ ଏ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶାସନ ଥିଲା ନା। ଆମେ କଳା, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ କଳା। ଆଉ ଜାତି କ'ଣ ଦେଖି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତିକ ଦୂରର କଥା, କଳା ମାନେ ପଳା ଆମ ପାଖରୁ। ସିଏ ପୁଣି ଆଇଛନ୍ତି ଏଠିକି, ଆମେରିକାରେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ନିଗ୍ରମାନଙ୍କୁ, କହୁଛନ୍ତି ତମେ କଳା ଗୁଡ଼ାକ, ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଛି ନୁହଁ, କଳା ଗୁଡ଼ା ବାହାର ଏଠୁ। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ ବୋଲି ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରେମୀ ଲୋକମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜମ କ୍ୟାନେଟ୍ କହିଥିଲେ, 1900 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଫ୍ରିକାର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ଥିଲୁ, ଆମର 60% ଲୋକ ଆମେ ଥିଲୁ। 2000 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମର ଭାଗ ପଡ଼ିଲା 15% ଆମେ ହେଇଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନରୀ ମାନେ ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ସେବାର ବାର୍ତ୍ତା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଆମେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାଇବେଲ ଆମ ହାତରେ, ଆମ ଶାସନ ଡୋରି ତାଙ୍କ ହାତରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।